Kopriva je jako rasprostranjena zeljasta biljka, odgovara joj vlažno i hranljivo zemljište, odlično uspijeva na našem podneblju, može da naraste preko 1 metar u visinu, listovi su joj duguljasti od 3 do 15 cm, jajolikog oblika, po ivicama su nazubljeni, zelene su boje i rastu jedan naspram drugog. S obe strane su pokriveni kratkim mekim dlakama, stabljika je četvrtasta i listovi iz stabljika su obrasli još i lomljivim dužim dlakama punim kiseline, histamin i mravlja kiselina koja žari, peče i izaziva nadražaj. Biljka kopriva se bere u proleće, a i u jesen od naknadnih izbojaka, čim naraste do oko 20 cm u visinu treba da se pokosi, jer upravo njeni mladi listovi su najkvalitetniji kao i vrhovi od kojih se pravi izvanredni sok od koprive za anemiju. Raste u nizinama, ali i u visokim planinama. Ima je najviše na zapuštenim mestima, oko naselja, kraj puteva, pokraj ograda, zapuštenim voćnjacima i njivama, močvarama i ostalim sličnim mestima. Koprive su još po nečemu specifične, a to je da najčešće rastu u grupama, to jest u velikom mnoštvu, cvetaju od 5. do 9. mjeseca, od maja do septembra. Drugi nazivi za ovu biljku su žara, obična kopriva ili pasja kupina. Svi delovi koprive su izuzetno lekoviti, stabljika, lišće, koren i cvet. Ova biljka bi nestala sa lica zemlje kada ne bi imala svoje žareće dlačice, jednostavno bi je insekti i druge životinje pojeli. Prirodni sok od koprive je najbolji lek za čišćenje i poboljšanje krvi, pozitivno deluje na pankreas i pomaže pri snižavanju i obaranju visokog šećera u krvi. Biljka kopriva leči i urinarne infekcije i stimuliše bolji rad creva i kompletnog probavnog trakta. Upravo zbog toga je preporučuju za prolećno čišćenje organizma. U biljnoj medicini čaj od koprive postiže izvanredne rezultate kod obolele jetre i žuči, kao i kod poremećaja sna, kod tumora slezine, kod grčeva u želucu, čira, bolesti pluća. Koprivin čaj se pije 28 dana, nikada ga ne puštajte da provri, jer ćete tako uništiti najdragocenije sastojke. Dozirajte ga po šolju i to svaki dan. Možete ga preventivno piti tokom cele godine, jer je savršen za prevenciju svih nabrojanih tegoba. On pomaže i kod bakterijskih i sezonskih virusnih infekcija. Ukoliko ste anemični, imate nedostatak gvožđa u vašem organizmu, često ste bezvoljni i tokom dana se uglavnom osjećate bezvoljno, ova biljka je upravo ono što vam treba, jer sadrži mnogo gvožđa. Sok od koprive za anemiju je opšte prihvaćen narodni lek koji priznaje i savremena medicina. Bilo da pijete čaj ili lekoviti sok od koprive, posle određenog vremena opet ćete pucati od energije i zdravlja. Kod ozbiljnih obolenja, kakvo je i benigna hiperplazija prostate, uvećanje prostate, ova biljka se pokazala i više nego delotvorna. Recept za koprivin sok sa limunom. Naša preporuka je da uvijek sok pravite sami kod kuće i pored sve bolje ponude u marketima i prodavnicama, ovo je daleko najbolji izbor.
Potpuno čist koprivin sok dobija se iz mladih listova i stabljika. Potrebno je samo da stavite 1 šolju vode i 2 šolje koprivinih listova u blender i dobro ih izmiješate. Od 4 pune šolje listova dobit ćete oko pola šolje čistog lekovitog soka i kao što vidite nije ništa komplikovano. Naravno, ako vam to ne odgovara samo da uzimate, možete da dodate i bananu i sok od limuna i imat ćete odličan ukus. Uz ovaj recept danas je sve popularniji sok od koprive i limuna u kombinaciji sa pomoranđama i drugim agrumima. Evo kako da ga napravite. Potrebno vam je 30 vrhova mlade koprive, 2 limuna, 3 pomoranđe, limuntus, ali nije neophodan, 800 g šećera, 3 litre vode. Operite koprivu i agrume koje ste prethodno isekli na kriške. Izručite sve u vodu i ostavite tako ceo dan da odstoje. Nakon toga sve dobro izgnječite i vaš domaći sok od koprive i limuna je spreman za piće. Ako ne želite odmah da ga popijete, možete i da ga zagrijete, ali samo do vrenja. Ukoliko vam se ne sviđa ideja da u sok stavljate tolike količine šećera, tada možete upotrijebiti kao alternativu i veću količinu kvalitetnog livatskog meda. To je nešto skuplji recept, ali je svakako zdraviji. Povedite računa da se tada domaći med ne treba nikako zagrevati, već ga dodajte isključivo u svež koprivin sok. Ovako pripremljen recept ima nešto kraći rok trajanja, pa ga je najbolje popiti isti dan. Mišljenja su podijeljena oko ovog recepta, jer veća količina šećera je karakteristična za koprivin sirup i on duže traje. U slučaju da vam treba samo osvežavajući napitak, tada je puno bolji i zdraviji izbor med. Sok od koprive bez šećera je veoma dobar izbor za obolele od artritisa i reume, a kako u sebi sadrži mnogo gvožđa, odlična je pomoć anemičnim osobama u borbi sa malokrvnošću. Ukoliko imate probleme sa kožom i kosom, muči vas uporni kašalj i šlajm, imate probleme sa bešikom, obavezno ga napravite. Koprivu možete dodavati i u vaša omiljena jela. Napravite jednostavan sirup od koprive, kilogram mladih koprivinih listova, 2,5 litra vode, šećer, 500 g na svakih pola litra tečnosti. Evo kako da napravite domaći koprivin sirup. Dobro operite i odcedite mlade listove, natopite ih u vodu i pustite da lagano krčkaju 60 minuta na srednjoj temperaturi. Čim primijetite da voda ukuva, dodajte novu. Nakon sat vremena dobro procedite i dodajte šećer srazmjeran toj količini. Sada je važno da mešate sirup dok se šećer skroz ne istopi. Kad ste završili sok od koprive, prespite u prethodno sterilisane staklene flaše i što bolje ih zatvorite. Postoji i druga varijanta za ovaj isti recept, ali to je da se listovima koprive dodaju i listovi od ribizle i to u srazmjeri 1:1. Ovaj recept ima dosta varijacija i svaki je lekovit i jako ukusan, poput recimo soka od koprive i mente, to je nane, 30 mladih listova koprive, 30 listova nane, litar vode, limunska kiselina, 1 mala kafena kašičica, kilogram šećera. Pustite da provri litar vode, zatim sačekajte da se malo prohladi, potopite listove nane i koprive u vodu, ostavite tako da ostoji cijeli jedan dan, 24 časa. Povremeno obilazite
ovu lekovitu smesu da biste je promešali. Sutradan dodajte limonsku kiselinu i šećer i miješajte sve dok se skroz ne rastope. U čiste staklenke prespite odličan sok od nane i koprive. Možete ga piti odmah, a možete ga i čuvati u vašem frižideru. Čaj od koprive. Na jednu šolju vode stavi se jedna vrhom puna čajna kašičica koprive, stabljika i listovi. Vrelu vodu prelijte preko koprive, poklopite i držite tako narednih 5 minuta. Nakon toga dobro procedite čaj i popijte u više manjih gutljaja. Pored blagodati za zdravlje koje nam daju čaj i domaći sok od koprive, nemojte preskočiti ni izuzetno lekovitu tinkturu. Evo kako se pravi: u proljeće ili jesen iskopajte korenje koprive, dobro ga očistite uz pomoć odgovarajuće četke, nemojte prati, sitno je isecite i odložite u staklenu flašu. Sada sve prelijte sa 80% alkoholom, medicinskim, flašu ostavite 2 nedelje na toplom mjestu i povremeno je obiđite da biste je protresli. Nakon 14 dana procedite sadržaj kroz filter za kafu, prespite u novu flašu i sklonite na tamnije i hladno mjesto. Želim vam dobro zdravlje, veliki pozdrav!